Halo namsak so sakantikon sangsataya getalpa biduni bakna dagemna da alban simang nanga use mini gemana video ko rapathainga dagemna simang thumbnail ko nikin simang ma singnok mo mai dakabani gemana da alden simang na ya use mini geman video ko thara rabainga chim simang na yan important ungen wenigmna simang sakanchen ye video ko skip ka gizani na gata jothon khabo maina simang skip kai nigen chimode ma si jawmo dagemna na da ausa ya video ko nikin ode ba ya channel na da ausa napong ode na simang channel ko na simang subscribe kai na simang bell icon ko stepi don na gata gol phanabe jira ko yang gital video ko upload ka tingun na simang na althi notification ko sokka ko na song ni shona gata mangen mo na kimna ya use mio na simang thumbnail ko nikin ma singen use mio na song ni anthang ni id na ba na simang ni use me ya platform ni na song ni id na mo mongsong pati na simang sumsak na gata nangano yano guidelines rang dengtang guidelines rang ko bisong update kainga uni geman na simang sumsak kije ya use me id ko na simang jakhal gen simang ode na simang ben ongani ba chance tongane na gemna simang nas khangpanga ya ko agana takta skinga jeranga na simang yano gisik nai kham khainga chim na simang nasan ungen ande ba jeranga na simang yano kham khanak ta skinga chim aro join ka guja chim na songnanga link ko ya video ni description na simang no nat manjok na simang web description chi na pangimna na simang click kai download kai mangna na simang result khana gata mangen yano na songna referral code ko bango na tinga description no riangi check habo wano referral code pa dongane wa referral code ko dokina song result khana gata mangen da gimna simang yano earn khana gata mai dakna gata nangena na simang na songna nga video ski gemen dongamo da gimna wa video ski gemen ko na simang angi mna ya chedol chi profile chi range visit kai nimna na simang yano join kai khamko khana gata mangen yan ge sa india ni platform use me nga da kimna ya ben ongjawa timna yade lifetime oi gnokmo taude unigna song khadong ai bujok taude na simangna namgapa chol onga ha na simangna namgapa earning ka ani yan system ge sa platform nga hansing india ni mo unigman play store nansing yako available taude manna ha da kimna na simang daudi gital update tonga yeno na song ni id ko chongmota na song use me ko jakhalenga mo timna song ni fan card aadhar card ko na song verify kai na simang ya use me khamainga chimo da kimna na song ni id na belong simsakna gata nangano na song yano agripli lockout login dakna bijokne na kimna yano na simang mai ba khai na song ya lockout login dakai dakke mungna na song yano password rang ko manja gen chimode haida forgot ka ba na song na otp sokchana ba donga uni gaman yako manna gatari taude complaint khana gata nangjok mo bisongna taude na yano password manja gen chimode na password ko jokni sanchibo dage mang nasong ni forgot ka haidas nasong na otp sokchaude nasong login khana gata manjo mo password ko jok ongode uni gman nasong yako manphulna de mai dakna gata nangena nasong yano complaint khana gata nangenok mo aro complaint khana gata ba na manja gen chimode nangni upline sa nangko complaint khat na gata nangnok maina na simang yano login khanan manja gen chimong ode nasong mai ki complaint kha gen mo uni gman login khana man gen chimong sa nasong wa use me napang na man no sa nasong yano maike akan gen complaint khana gatarang man gen mo uno na do gen option uni gman na login khanan manjong ode na de yano complaint khana gata manjojok nangni upline sa na sani download chim mo nara sani download chim nangni upline nara sawachim wa upline na nasong contact khabune wa upline na contact khaimna nasong thariat na gata man gen na kimna photo upload khani gman ba nasong khanda ki agana takta sking na nasong kathang sera bere nasong photo rangko upload khana gata manjawa yano bangbatan photo upload khanio na simang ningni kani ko manninga yan nasong na agana tinga nasong yano photo anthang thangni photo ko sa upload khana gata nangen aro yano ya use me jeranga nasong photo upload khainga chem nasong use me ni gamansan upload khana gata mangene dengtang social media ni through na simang wa dengtang game na habi jabi niki earning ka ani ba dengtang social media o na simang khamayani wan dakbarang ko nasong yano mamang saluba ya photo baksa nasong promote khana gata manjawa link rangko ni ne uni gman na mai baraki na link rangko na promote khana gata gisko chanchi mna na yano link rangko ni mna na promote khat ken chimode aro photo rang upload kha ken chimode nangni use me id ben ongai genok mo use me id ben onggen aro mangsa na simang yano sera bera dakaba video photo rangko ba picture rangko sera bera dakaba onggi jagaba private photo rangko na simang yano upload khana gata manjawa na song yano private dige donwani photo rangko na simang yano upload kha again simang ode na song ni id ben ongai genok mo na song ni id ben onggen uni gman namerakin simsakna gata nangjok na simang yano kham khaingon na simang simsak isa kham khabo mai na gi isa ya platform india ni platform ansing use me mo
Gimana sini Facebook, Instagram, WhatsApp, wandak barang kita napsan yano kamai na kita manenga mo. Uni gimana sung semsak pi bojok taude yano skatang na sung foto rangko bo unggiza nanggiza foto rangko upload kana manjawa ungjaudi nangni idean ben ungai gnok mo. Nangni idean ben ungai gnok. Uni gimana namira ke semsak isa foto rangko bo upload ka bojok. Gimana yano foto upload kaingon asimang use mini gaman mention kana kita nanga aro use mini gaman san asung yano promote kana kita mangenne pengrang gimana sung dengtang link rangko nim na sung promote kana kita manjawa aro foto ko ba upload kana kita manjawa uni gaman na sung yano promote kana de chanchi sangna be dengtang social media ni through dengtango na simang promote kana skin chong promote kabo maina yadi use media mo dengtang mancha dengtang social media ni through yano upload ka emna promote kana earn kana gisiko chanchi mena na simang khaat to de by chance limo na simang khaat to de yano photo box na song description rango caption rango na simang name na link rangko wati na share card ken simang de ba upload card ken simang de nangni idea ben oi gnok ne uni gum ya id ben ungjo kono de na simang manthai jawa ha ya id ko de aro aadhaar card pan card ki sachi na simang one time sa na song yano register kana gta mangen uni gum na song ben ungani jamano yano register kana manthai gen chanchi na ba dongwa uni gum manjawa hane ben ungani jamande uni gum na song yano photo upload kana simsakbo aru na simang complaint kaingon na simang antang complaint kana manjagen simongode na sungni upline no contact kaimna complaint card pomo maideki complaint kana gata nangachim yani gum banga video ra abainga ribaing ba somoyo ana suna video ko natken negemne na simang jirangan join kaku jachum na sung join kana kita mangen yano description na sung nanga link ko nachok na sung join kabo yan belongin nama ya platform na simang kingan ditta tangkarang ko maningan ditta leader rang banging ha anching achik rangon niba leader rang banging ha maben man gaba label rang yerang ba dongamo label yano creator man gaba influencer man gaba maben man gaba na khang dongjok anching achik rang mo uni gaman na simang gisik nangi na song kam kabo changsari chusok telaigen na song yano gisik nangi earn kagen simong odine pengrang adi na song nan ke agan agdas ka jerangan na simang ni join kamateng somayo ba earn kamateng somayo na song ko agan gen na song yerang ko ignore kaibo na song antang gisik nangi kam kai misok kaibo na antang chakate misok chingna gata joton kabo uni gman nangni gisik nangi kam kawasa pangsaka yade mai ke agan gen mo darangan aba chingode kostong aya niknikaniko manaya chagrong ayamo uni gaman direct dan chingmandede chusok na gata manja kasen sunsa chusoken jen somoy nangni dalangani ko nukke nangko jarek na gata riba parang bangaigen uni gaman je gata mandes khagan ba na ignore kaibo nangni muksongani go nangni dream ko maung saloba na give up kana bine pengrang wana na sungna kana tinga gisik nangi kham kha barang dau biti ko manning ha mo adita chingni chadam birang yano membership kai kham ko khai mung na dalang parang ba banging ha aro tangkarang ko maning parang dakpli banga hamo uni geman na sungba gisnai kam khabo register khabo na sung register khana tangkhanang jawa register kaimna salo photo mangani upload khabo demna yarang chibna sung earn khana ta manaigen demna link ko nga description na simang thalbati machina skong onde na simang mashi gijako singatna skin simong ode WhatsApp contact number ko bang na sung natinga description on WhatsApp kayang nas ngatna gata mangen sakan tingun metela na simangni chakchiki ya video ko niswani na